बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है काशिफ महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर काशिफ बिलाल। आज बात करते हैं इन आम सी दवाइयों के बारे में जिनके गैर ज़रूरी और ज़्यादा इस्तेमाल से किसी के गुर्दे ख़त्म हो सकते हैं। हम सबको इन दवाइयों का पता होना चाहिए क्योंकि ख़ास कर पाकिस्तान और इंडिया में खुद से यानी सेल्फ मेडिकेशन से दवाइयाँ बहुत ज़्यादा खाई जाती हैं, जिनकी वजह से ये देखा गया है कि वक्त गुजरने के साथ कई लोगों के गुर्दे फेल हो चुके हैं। इन आम सी दवाइयों का पता न होने की वजह से काफ़ी लोग अपने गुर्दों को ख़तरे में डाल लेते हैं। और हाँ, ये सब दवाइयाँ किसी न किसी बीमारी में डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन जब थोड़ा सा भी मसला होता है तो आप बिना डॉक्टर के पास गए वो मेडिसिन इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसकी वजह से गुर्दे खराब होने का खतरा मजीद बढ़ जाता है। गुर्दों का सही रहना हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए इंतहाई ज़रूरी है। इन्हीं से वेस्ट मटीरियल हमारे जिस्म से फिल्टर होकर पेशाब के जरिए निकल जाता है। इन्हीं से फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन रहता है। ताहम गलत दवाइयों की वजह से ये फ्लूइड बैलेंस खराब हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ इस तरह की इलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं, जैसे थकावट का रहना, टांगों, टखनों और पाँव में सोजन का हो जाना, पेशाब की फ्रिक्वेंसी खराब हो जाना और हत्ता के गुर्दे खराब होने से ब्लड प्रेशर के मसाइल भी रहना शुरू हो जाते हैं। इन इलामात को इग्नोर करने से वक्त गुजरने के साथ क्रोनिक किडनी डिजीजेज या फिर गुर्दे फेल होने जैसे मसाइल हो सकते हैं। तो इसके लिए आज हम आपको 4 ऐसी आम सी दवाइयों के बारे में बताएंगे जिनसे गुर्दे खराब होते हैं और ऊपर वाली इलामात हों तो फौरन इन्हें बंद कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं इन सब मेडिसिन की पूरी डिटेल। नंबर 1, PPI प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। सबसे पहले नंबर पे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं। जिस तरह से ओमेप्राजोल, एसोमेप्राजोल या लेंसोप्राजोल वगैरह हैं, ये दवाइयाँ आम तौर पर हाजमे और मैदे के मसाइल में इस्तेमाल की जाती हैं। ये मैदे में तेजाबियत, गैस्ट्रो इसोफेजल रिफ्लक्स डिजीज या फिर सीने में जलन के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ये जितने भी PPI हैं, ये बहुत ज़्यादा ओवर द काउंटर लोग खरीद के बिना किसी मशवरे के इस्तेमाल करते हैं और हमने अपनी प्रैक्टिस में ऐसे लोग भी देखे हैं जो इन्हें कई सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनमें साइड इफेक्ट्स और मसाइल पैदा होना शुरू हो चुके होते हैं। ये PPI कैप्सूल या टेबलेट्स मैदे में तेजाब हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने की मिकदार को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से तेजाबियत कम हो जाती है और इसी वजह से फिर सीने में जलन में आराम आ जाता है। लेकिन ये थोड़ा आराम और बार बार लंबे अरसे तक इन कैप्सूल्स का इस्तेमाल गुर्दों में खराबी के खतरे को बढ़ा देता है। रिसर्च में ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि जो लोग प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स लंबे अरसे तक गैर जरूरी खाते रहते हैं, इनमें क्रोनिक किडनी डिजीज होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। एक थ्योरी के मुताबिक PPI की वजह से गुर्दों में मौजूद फिल्टर्स, जिन्हें ग्लोमेरुलाई कहते हैं, जो नेफ्रॉन्स में होते हैं, इनमें सोजिश पैदा हो जाती है और फिर वक्त गुजरने के साथ इस सोजिश की वजह से स्कारिंग होने लग जाती है और आहिस्ता आहिस्ता गुर्दों का काम खराब होने लग जाता है। और ये खास कर तब ज्यादा होता है, जैसे आपको पहले बताया है, इसे बहुत ज्यादा लंबे अरसे तक गैर जरूरी इस्तेमाल से ये मसला हो जाता है। अगर आप मैदे के ये कैप्सूल इस्तेमाल करते हैं और लगता है जैसे जिस्म में थकावट ज्यादा रहने लग गई है, पट्ठों में दर्द और खिंचाव रहने लग गया है, या पेशाब में कोई तब्दीली रहने लग गई है, जैसे पेशाब का रंग तब्दील हो जाना, पेशाब करते हुए फोम बन जाना या गदला सा पेशाब आना, ये सारी कुछ ऐसी इलामात हैं जिनसे पता चलता है कि गुर्दे खराब होना शुरू हो सकते हैं। अगर आपको तेजाबियत का मसला होता है और इसके लिए PPI लेना चाहते हैं तो पहले अपने डॉक्टर से मशवरा करें और वो जितने दिन प्रिस्क्राइब करें इतने दिन खाएं, या फिर ये भी बेहतर है अपनी खुराक को चेंज करें, लाइफस्टाइल बदलें। इससे रिफ्लक्स और गर्ड की इलामात में होम रेमेडीज ट्राई करें, जैसे बीटेन हाइड्रोक्लोराइड दिया जाता है या एप्पल साइडर विनेगर ट्राई करके देखें और जिस रेमेडी से आराम मिले वो वक्तन फवक्तन आप इस्तेमाल करते रहें। नंबर 2, एंटीबायोटिक्स। दूसरे नंबर पे एंटीबायोटिक्स हैं जिनके गलत और गैर जरूरी इस्तेमाल से किसी के गुर्दे खराब हो सकते हैं। ये एंटीबायोटिक बुनियादी तौर पर किसी इन्फेक्शन में जरासीम को मारने के लिए डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं। जब भी किसी को इन्फेक्शन हो तो इन एंटीबायोटिक का इस्तेमाल बहुत जरूरी होता है और ये लाइफ सेवर भी हो सकती हैं, लेकिन इनका गलत इस्तेमाल गुर्दों को खत्म कर सकता है। जरूरी नहीं है कि सारी एंटीबायोटिक की इकसाम गुर्दों पे असर करती हैं। कुछ एंटीबायोटिक की क्लासेस हैं जो गुर्दों को खराब कर सकती हैं, जैसे अमीनो ग्लाइकोसाइड्स हैं जिसमें टोब्रामाइसिन और जेंटामाइसिन वगैरह शामिल हैं। इन एंटीबायोटिक को नेफ्रोटॉक्सिक भी कहते हैं, मतलब ये गुर्दों के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। ये अमीनो ग्लाइकोसाइड्स कुछ ऐसी पावरफुल एंटीबायोटिक हैं जो कुछ सीरियस किस्म के इन्फेक्शन में बैक्टीरिया को मारने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं और इनके इस्तेमाल के वक्त इनकी खुराक और रीनल फंक्शंस को मॉनिटर करना बहुत जरूरी होता है। ये मेडिसिन गुर्दों में जमा होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से एक्यूट ट्यूब्यूलर नेक्रोसिस का खतरा ज्यादा हो जाता है, जिसमें गुर्दों में मौजूद छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स डैमेज हो जाते हैं, जिससे फिर किडनी फंक्शंस खराब होता है और शदीद सूरत में
گردے فیل بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ ایسے لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے جن میں پہلے سے گردے کے کوئی مسائل ہوتے ہیں یا پھر وہ کوئی اور میڈیسن ایسی کھا رہے ہوتے ہیں جو گردوں پر اثر کرتی ہیں، اور ہاں اگر زیادہ عرصے تک کھایا جائے تو بھی گردوں کے خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اسی لیے جب بھی آپ یہ میڈیسن استعمال کر رہے ہوں اور آپ کو کوئی ایسی گردوں کی خرابی کی علامات لگے تو آپ ڈاکٹر سے اس کے بارے میں لازمی مشورہ کریں اور کوشش کریں جب تک یہ میڈیسن ریکمینڈ کی گئی ہوں اسی دوران اپنے کڈنی فنکشنز کو چیک کرتے رہیں۔ نمبر 3 NSAIDs یعنی درد کش ادویات۔ تیسرے نمبر پر درد کی دوائیاں نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلامیٹری ڈرگز یا NSAIDs۔ یہ درد کی دوائیاں ہم سبھی لوگ استعمال کرتے ہیں۔ ویسے ایک بات ہے کہ اللہ نے ہمارا جسم ایسا بنایا ہے جو تھوڑا بہت درد سہ سکتا ہے اور خود سے اسے ٹھیک بھی کر سکتا ہے، اس لیے جب کبھی تھوڑا بہت درد محسوس ہو تو کوئی بھی میڈیسن نہ لیں، اور اگر زیادہ درد محسوس ہوتا ہے تو جس فارمیسی سے میڈیسن لیں وہاں کے فارماسسٹ سے اس کے بارے میں لازمی مشورہ کریں۔ ان درد کی دوائیوں میں آئبوپروفین، نیپروکسین اور ایسپرین وغیرہ شامل ہیں۔ ان میڈیسن کے کھانے سے درد، سوزش اور بخار میں کمی آ جاتی ہے، لیکن ساتھ میں ان کے غیر ضروری کھانے سے گردوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ یہ درد کی دوائیاں زیادہ تر ان انزائمز کو بلاک کرتی ہیں جن کی ہیلپ سے پروسٹاگلینڈنز بنتے ہیں جو درد اور سوزش کا سبب بنتے ہیں، اور ان کے نہ بننے سے درد میں کمی آ جاتی ہے، اور یہی پروسٹاگلینڈنز ہیں جن کی مدد سے گردوں میں خون کا بہاؤ صحیح رہتا ہے۔ جب کوئی درد کی دوائی استعمال کرتا ہے تو خاص کر جب زیادہ ڈوز لی جاتی ہے اور وہ لمبے عرصے تک انہیں کھاتا ہے تو گردوں میں خون کا بہاؤ کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے گردے خراب ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، اور یہ گردے خراب ہونے کا عمل ایسے لوگوں میں جلدی ہوتا ہے جنہیں گردوں کا کوئی مسئلہ پہلے سے ہوتا ہے، جیسے ڈی ہائیڈریشن ہو گئی یا ایسی دوائیاں ساتھ کھاتے ہیں جن سے گردوں پہ اثر پڑتا ہے۔ اگر آپ کو گردے خراب ہونے کی کوئی علامات ظاہر ہوں یا پھر ایسی دوائیوں کے کھانے سے بلڈ پریشر میں اضافہ محسوس ہو تو فوراً اپنے ڈاکٹر سے ان کے بارے میں بات کریں، اور یہ بہت ہی ضروری ہو جاتا ہے اگر آپ یہ دوائیاں روزانہ استعمال کرتے ہیں تو لازمی ہے آپ اپنے ڈاکٹر سے اس کے بارے میں مشورہ کریں۔ نمبر 4 ڈائیوریٹکس۔ چوتھے نمبر پہ ڈائیوریٹکس ہیں جن کا غلط استعمال گردوں کو خراب کر سکتا ہے۔ یہ ڈائیوریٹکس ایسی دوائیاں ہیں جنہیں بلڈ پریشر کنٹرول کرنے کے لیے عام طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہارٹ فیلئر اور جسم کے کسی حصے میں پانی یا فلوئڈ زیادہ جمع ہو جائے تب استعمال کی جاتی ہیں۔ انہیں واٹر پلز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ ان کے کھانے سے یورین زیادہ آتا ہے۔ ڈائیوریٹکس کی وجہ سے پیشاب میں اضافی نمک اور پانی جسم سے نکل جاتا ہے، جس سے پھر بلڈ پریشر اور سوجن میں کمی ہو جاتی ہے۔ تاہم یہ زیادہ پیشاب کا بننا گردوں پہ دباؤ بڑھا دیتا ہے اور ڈائیوریٹکس کی وجہ سے پھر ڈی ہائیڈریشن بھی ہو جاتی ہے، خاص کر جب آپ ساتھ میں فلوئڈ زیادہ نہیں پیتے، جس سے گردوں کو جانے والے خون کا بہاؤ کم ہو جاتا ہے۔ مزید یہ کہ ان کی وجہ سے ضروری الیکٹرولائٹس جیسے پوٹاشیم اور سوڈیم کا بیلنس بگڑ جاتا ہے جو نارمل کڈنی فنکشنز کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں، اور اگر یہ امبیلنس زیادہ ہو جائے تو وقت گزرنے کے ساتھ گردوں کا کام خراب ہو جاتا ہے۔ کچھ ڈائیوریٹکس زیادہ مسائل پیدا کرتے ہیں، مثال کے طور پر لوپ ڈائیوریٹک لینے سے گردوں میں زیادہ مسائل ہوتے ہیں، اور اگر آپ یہ میڈیسن کھاتے ہیں اور اسی دوران خشکی، ڈی ہائیڈریشن، چکرانا، سر چکرانا اور پٹھوں میں درد کا ہونا زیادہ ہو رہا ہے تو لازمی ہے اپنے ڈاکٹر سے اس کے بارے میں بات کریں اور ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق اپنے کڈنی فنکشنز کو مانیٹر کرتے رہیں، اور جب یہ میڈیسن کھا رہے ہوں تو پانی کا استعمال مناسب رکھیں تاکہ ڈی ہائیڈریشن کا مسئلہ نہ ہو۔ ان 4 قسم کی دوائیوں کے علاوہ اور بھی بہت سی دوائیاں ہیں جو گردوں کے کام پر اثر کرتی ہیں، جن کے بارے میں انشاءاللہ ہم کسی اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔